Hadirin dan hadirat, pada hari ini kita dapat kunjungan kehormatan dari seorang dari keluarga Rasulullah, dari seorang alim ulama yang tidak asing lagi menjadi banggaan dunia, mafkharatud dunia, yaitu Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau sudah datang kemari 2-3 kali. Setiap kali beliau datang, kita lihat dia punya nur, bercahaya-cahaya. Nawar al-makan wa nawar al-majlis bimaji'uhu. Dan berikut yang datang juga alim ulama dari Al-Bahrain, alim ulama dari Al-Bahrain yang bernama Al-Syekh Rashid Ibrahim Al-Muraikhi, alim ulama yang datang dari Al-Bahrain. Ya habibi wa ya sayyidi, tafadhalu. Amin. Inilah Habib Muhammad yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجتمع إن شاء الله لله وفي الله، وأن يجعله مجتمعا مرحوما بالخير والبركة، وأن يجعلنا من المتحابين فيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita adalah termasuk perkumpulan yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. نجتمع في هذا اليوم المبارك السعيد بإخواننا وأحبابنا من المسلمين في ساحة هذا المركز المبارك الميمون، المركز الإسلامي، وفي مجلس هذا المجلس السلفي العظيم الذي أسسه على تقوى من الله ورضوان سيدنا الإمام العارف بالله المرحوم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي. فهذه بركات عظيمة متتالية مستمرة نستمطرها ونأخذها ونستمدها ببركة هذا المجلس المبارك. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat majlis yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah didirikan oleh seorang imam, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi. Kita kumpul pada hari ini dan pada hari-hari yang lain ialah untuk mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi, untuk mengambil keberkahan daripada majlis taklim yang semacam ini. ولا شك أن بقاء هذا المحفل وحضور هؤلاء الإخوان وإقبال هذه الأمة من المسلمين على هذا المجلس لا شك أنه دليل الإخلاص الصادق الذي عليه تأسس هذا المجلس وعليه قام هذا المحفل وعليه كان أولئك الأقوام رضي الله تعالى عنهم. Saudara-saudara, kita tidak ragukan lagi bahwasanya pertemuan kita dan hadirnya kita pada tempat ini ialah karena kita hadir di tempat ini adalah karena keikhlasan hati-hati kita. Jadi kita ada pada tempat ini pada setiap waktu majlis taklim karena memang kehadiran kita ini didasarkan karena ikhlas
begitu juga kehadiran daripada orang-orang tua kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu yang mendirikan ini majlis, yang dasarnya semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى ببركة الحبيب المرحوم علي بن عبد الرحمن الحبشي حقق وأظهر سر حديث رسوله الكريم إذ يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: العلم الذي ينتفع به، هذا واحد، والولد الصالح الذي يدعو له، هذا اثنين، والصدقة الجارية. فهذه الثلاثة المنافع والمصادر تحققت ببركة الحق سبحانه وتعالى، ثم ببركة المؤسسين الذين سبقوا والذين مضوا وانقضوا. لا تحقق ذلك الحديث الشريف بجميع أصوله في هذا المظهر الإسلامي العظيم. Saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala telah membuktikan kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apabila manusia meninggal dunia maka putuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat dan anak soleh dan amal jariah, di mana ini kesemuanya telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Habib Ali yang telah mendirikan ini majlis bersama para pejuang-pejuang Islam lainnya, di mana ini semuanya telah terbukti dan kita saksikan bersama-sama. فالعلم الذي ينتفع به هو هذا الذي نحن نجتمع عليه. Ilmu yang bermanfaat inilah sekarang yang dimana kita ini berkumpul di dalamnya. والولد الصالح الذي يدعو هو هذا الذي نحن نجتمع عنده. Saudara-saudara, anak yang saleh yang selalu mendoakan untuk orang tuanya, inilah yaitu anaknya yang selalu kita doakan dia. والصدقة الجارية هو العلم النافع أيضا. Dan kemudian sedekah jariah itulah ilmu yang bermanfaat yang sekarang sedang dijalankan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. فتحقق بفضل الله هذا الحديث ببركة هذا الإمام العظيم الحبيب محمد بن علي. Semuanya itu terbukti ketiga daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada diri daripada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. وهذا دليل على بركة العلم لأن ليس الشأن في العلم وإنما الشأن في البركة في العلم. Saudara-saudara, inilah merupakan keberkahan daripada ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ialah bukan sekadar ilmu, tetapi yang dimaksud adalah keberkahan daripada ilmu itu sendiri. فالعلم وإن كان كثيرا أو كبيرا لكن إذا لم يكن فيه بركة ولم يكن فيه نفع فإنه لا فائدة فيه. Saudara-saudara, ilmu walaupun banyak tetapi tidak Tuhan taruhkan keberkahan di dalam itu ilmu, tidak ada gunanya itu ilmu yang banyak. ولهذا فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau diberikan ilmu yang bermanfaat. ما يقول أسألك علما فقط بل يقول علما نافعا، إشارة إلى أن العلم بدون منفعة لا فائدة فيه. Rasulullah selalu meminta kepada Tuhan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan isyarat bahwasanya yang dipohonkan oleh Rasulullah adalah ilmu yang manfaat, karena ilmu tanpa dimanfaatkan atau tidak manfaat maka tidak ada artinya sama sekali. وكان يستعيذ من العلم الذي لا ينفع فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Rasulullah selalu berlindung kepada Tuhan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berkata, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Tuhan, kami berlindung kepadamu daripada mendapatkan ilmu yang tidak ada manfaatnya. ومقياس العلم هو النفع، فإذا حصل النفع كان هذا العلم هو العلم المبارك الذي رضي الله عنه. Ukurannya adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu itu yang diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maka itulah ilmu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اجتماع المسلمين وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلهم على الله وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، هذا هو علامات العلم النافع الذي نحن نشهده في هذا المجلس وفي هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى. Sebagai bukti daripada ilmu yang bermanfaat, di mana orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat itu suka mengajak manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntun orang kepada jalan yang baik, mencegah orang, melarang orang daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda daripada ilmu yang bermanfaat seperti yang sekarang ini dijalankan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. ولا يوجد دين ولا نظام في الكون كله دعا إلى العلم وحث على التعلم كمثل ما حث الإسلام على العلم وحث على التعلم. Tidak ada agama di dunia ini yang menganjurkan kepada pengikutnya. Di dunia ini tidak ada agama yang menganjurkan kepada penganutnya untuk menuntut ilmu seperti yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. هذا التاريخ يشهد وهذه الكتب السماوية موجودة وكلها بين أيدينا. لو نظرنا إليها ونظرنا إلى القرآن وقارنا بين تلك الكتب وغيرها وبين القرآن وجدنا أن الإسلام
هو الذي احتضن العلم ودعا إليه وحث عليه. Saudara-saudara, kalau kita mau membanding-banding, maka di sana kita dapati kitab-kitab Tuhan yang suci-suci. Dengan sejarah, di sana kita dapat membuktikan bahwasanya hanya Islamlah yang menganjurkan kepada pengikutnya, kepada umatnya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Hal ini dapat kita buktikan. Kalau kita mau membanding-banding, hanya Islamlah yang merangkul ilmu pengetahuan dan menganjurkan kepada pengikutnya untuk menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. العلم في مفهوم الإسلام عبادة كالصلاة وكالصيام وغيرها من الأمور ومن مظاهر الدين. Ilmu yang dimaksud adalah merupakan al-ilm. العلم في مفهوم الإسلام عبادة كمثل غيره من العبادات من الصلاة والصيام التي هي من غير الفرائض. Ilmu yang dimaksud dalam pengertian Islam yaitu ilmu yang termasuk ibadah dan lain-lain sebagainya. وكل الشر الذي سيأتي لهذه الأمة هو من ترك العلم. Semua kejahatan, semua keburukan adalah diakibatkan karena orang itu meninggalkan perintah untuk menuntut ilmu agama. وكل الشر الذي وعد به الذي أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أنه سيكون إنما هو بسبب الجهل وسبب تقصير المسلمين في التعلم. Saudara-saudara, kejahatan, keonaran yang timbul di dunia ini adalah akibat dari karena orang sudah mulai meninggalkan ilmu pengetahuan agama. الإسلام دعا إلى العلم وحث عليه. Islam mengajak kita semuanya untuk menuntut ilmu dan menganjurkan supaya kita cepat menuntut ilmu. العلم في الدرجة الأولى هو العلم الديني بلا شك. Ilmu yang dimaksud adalah dalam tingkatan perintah agama yang pertama ialah ilmu agama. كيف نعبد الله وكيف نتوجه إلى الله وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نؤدي أركان الإسلام. هذا العلم في الدرجة الأولى. Ilmu yang dimaksud adalah yang pada tingkatan pertama ialah ilmu yang bagaimana caranya kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. كما أن غير ذلك من أنواع العلوم التي فيها منفعة البلاد هي أيضا من العلم الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain yang ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu, perkembangan dunia, perkembangan negara, itu pun dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن كل ما فيه منفعة للأمة وكل ما فيه خير للمجتمع هو بلا شك من الأمور المطلوبة. Saudara-saudara, pokoknya semua yang banyak manfaatnya, yang akan ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan negara, itu sangat dianjurkan dan dituntut untuk kita pelajari dan untuk kita ambil ilmu itu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنحن معشر المسلمين كما أننا نحن بحاجة إلى علماء الدين الذين يرشدون إلى الله، نحن أيضا بحاجة إلى العلماء الذين يخدمون العباد والبلاد وينفعون الأمة بالنواحي الأخرى. Saudara-saudara, sebagaimana kita membutuhkan ulama-ulama Islam, begitu juga kita membutuhkan kepada para sarjana-sarjana yang tidak mengerti ilmu agama tetapi mempunyai pengertian yang luas tentang bagaimana mensejahterakan negara dan mengatur ini negara. Jadi bukan sekadar kita butuh kepada ulama-ulama yang mengerti agama, tetapi juga kita butuh kepada sarjana-sarjana ilmu pengetahuan yang mampu mengatur negara dan membuat sejahtera umat manusia. فيأتي في الدرجة الأولى أن نحصن أبناءنا بالعقيدة الإسلامية. Yang pertama, hendaknya kewajiban kita ialah membuat dan membentengi anak-anak kita itu dengan akidah Islamiyah yang mantap. وهذه المسؤولية ليست مسؤولية المسؤولين ولا مسؤولية الحكام، هذه مسؤولية الآباء. Saudara-saudara, ini persoalan tanggung jawab mendidik anak, membentengi anak dengan akidah Islamiyah yang mantap, bukan sekadar menjadi tanggung jawab daripada pejabat-pejabat, tetapi yang pertama dan utama adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. فتعليم أبناء المسلمين بالأصول العقيدة الإسلامية هذا من واجبات كل أب ومن واجبات كل راعي في البيت. Saudara-saudara, mengajar anak-anak ya, dan yang menjadi tanggungan kita adalah merupakan tanggung jawab kita, terutama yang berkenaan dengan pengajaran, pendidikan yang berkenaan dengan usul, pokok-pokok pelajaran dan pendidikan agama terhadap anak-anak kita. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد وبين هذه المسؤولية. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pembatasan dan penjelasan soal ini. إذ يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, semua kamu adalah ra'in, pengembala, dan semua pengembala akan dimintakan pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ab ra'i. Bapak itu adalah pengembala. Wal ra'iyah. Ibu pun merupakan pengembala. Wal khadim ra'i. Pembantu rumah tangga pun termasuk pengembala. Setiap pengembala tentunya di dalam batas-batas yang dia gembalakan. Ibu adalah merupakan sekolah yang terbesar di dalam rumah tangganya. Ibu adalah merupakan contoh yang terbaik di dalam rumah tangganya.
فببركة الأم وصلاحها يكون صلاح الأبناء. Dengan berkat ibu yang baik, yang solehah, maka akan baik pula putra-putrinya nanti. الإسلام أعز المرأة. Islam memuliakan kaum ibu, ورفع مقامها. diangkat kedudukan kaum ibu, وجعل لها حقوق عظيمة. dan dia diberikan hak yang besar sekali. وجعل لها وظيفة كريمة. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kaum ibu satu tugas yang sangat mulia. ما هي وظيفتها؟ Apa itu tugas dan kewajibannya? وظيفتها هي تربية الإنسان وتربية الأبناء وهؤلاء هم عماد الأمة في المستقبل. Tugas kaum ibu yaitu mendidik anak-anaknya, dan ini merupakan tugas yang paling besar, saudara-saudara. فإذا كانت الأم ربت الأبناء تربية دينية صحيحة فهذا بلا شك ولا ريب أعظم خدمة في الكون. Saudara-saudara, kalau seorang ibu dapat melaksanakan tugasnya dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ini akan merupakan satu keberhasilan buat umat manusia di alam ini. وإذا فتح الولد الصغير عينيه في البيت على أمه وهي تصلي وعلى أبيه وهو يصلي وعلى الأخلاق الحسنة المستحسنة كان هذا أعظم مدرسة في البيت. Saudara-saudara sekalian, kalau seorang anak begitu buka matanya bangun tidur lihat ibunya lagi sembahyang, maka ini merupakan pelajaran yang terbaik buat seorang anak karena ibunya dilihatnya sembahyang. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Demikian juga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat, ya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kamu rezeki, ya, nahnu narzuquka wa iyyahum, kami akan berikan kepada kamu rezeki dan kepada mereka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وعاملنا بلطفك الخفي اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبت أقدامنا ويسر أحوالنا وارحم موتانا واستجب دعانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المقبولين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من رفقائه واحشرنا تحت لوائه وانفعنا بمحبته يا رب العالمين وبارك في هذا المركز وفي هذا المجلس وفي صاحبه سيدنا وحبيبنا الإمام الداعي إلى الله حبيب محمد بن علي الحبشي وارحم والدينا واجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم احفظنا بالإسلام واحفظنا بالإيمان واحفظ علينا الإسلام واحفظ علينا الإيمان واجعلنا من المقبولين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang kita minta yang mulia yaitu Syekh Rashid Ibrahim Al-Muraikhi, alim ulama yang datang dari Al-Bahrain, kepada yang mulia Fadilat Syekh Rashid. Tafadhal. Dia akan membawa dia punya nasihatnya kepada kita. Dengarkanlah. Orangnya kecil, ilmunya banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah wa yudafi'u 'anna niqamah wa ashhadu an la ilaha illallah